خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پوسٹ پر ہے، کسی عہدے پر ہے، اور ان کے انتقال کے بعد یا ان کے نہیں رہنے کے بعد جو کوئی اس پوسٹ کو سنبھالے، جو کوئی اس عہدہ کو سنبھالے، جو کوئی اس ذمہ داری کو اٹھائے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مضمون کے بارے میں پڑھا کہ مضمون کسے کہتے ہیں اور مضمون کی اقسام کتنے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے بھی بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اگر آپ نہیں دیکھے ہیں ویڈیو کو تو آپ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے۔ آئیے ہم جو ذکر کرنے جا رہے ہیں آج خواجہ حسن نظامی نے جو مضمون لکھا مٹی کا تیل، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور تفصیل سے ہم جانیں گے کہ مضمون مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی نے جو لکھا ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم مٹی کے تیل کو۔ مٹی کا تیل لکھنے والے خواجہ حسن نظامی ہیں اور یہ مضمون ہے۔ مٹی کا تیل اس مضمون کا نام ہے۔ فارسی کا ایک شعر سے یہ شروعات کی جاتی ہے اور لکھا ہوا ہے: خاک سارانے جہاں را بحقارت منگر، تو چے دانی کے دری گرد سوارے باشد۔ اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ یوں سمجھ لیجئے: خاک سارانے جہاں را بحقارت منگر، یعنی دنیا کی مٹی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ۔ تو چے دانی، تو کیا جانتا ہے کہ دری گرد سوارے باشد، کہ اس میں کیسے کیسے سوار موجود ہوں گے۔ یہ اس کے من جملہ ترجمہ یا اس کے معنی ہے، یعنی کہ اس شعر سے جو شروعات کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے اپنے ناظرین کو کہا ہے کہ اے ناظرین، تم اس مٹی کو تم حقارت کی نظر سے، ذلیل نظر سے، نیچی نظر سے نہ دیکھ۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہو کہ اس مٹی کے اندر میں کون کون سے قابل، عقل مند، بڑے بڑے ادبا، فقہا اور بڑے بڑے عالم دین اور بڑے بڑے لوگ یہاں دفن ہوں گے، اس مٹی کے اندر موجود ہوں گے۔ اس لیے اے ناظرین، اے لوگو، اس مٹی کو تم حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اس کے بعد جو خواجہ حسن نظامی نے شروع کیا کہ اللہ نے اس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو یا حقیر و ذلیل سمجھی جا سکے، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا کیا ان تمام چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ مصلحت، حکمت موجود ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا، اور وہ کام کی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ 4 عنصر، ایک آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے۔ خاک مانے مٹی، خاک مانے مٹی۔ کہتے ہیں کہ ایک عنصر ہے آگ، ایک ہے ہوا، ایک ہے پانی اور ایک ہے مٹی۔ چاروں عنصر میں سے جو سب سے کم تر اور بے حقیقت اور سب سے جسے کم درجہ دیا جاتا ہے وہ خاک یعنی مٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں روند دی جاتی ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ حسن نظامی کہہ رہے ہیں کہ یہ خاک کو کم تر اور بے حقیقت اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ جو مٹی ہے یہ تمام مخلوقوں کے پاؤں سے روندی جاتی ہے، تمام مخلوقوں کے پاؤں سے روندی جاتی ہے، اور اسے لوگ پاؤں کی ٹھوکروں سے اس کو رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پانی کے زور کے ساتھ یہ بہہ جاتی ہے، یعنی کہ مٹی کی حقیقت کیا ہے یہ دیکھیے کہ جب پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو مٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کے بہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ مٹی رک جائے اور کہے کہ میری بھی کچھ حقیقت ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن مٹی بھی ساتھ میں چل دیتی ہے، کس کے؟ پانی کے ساتھ میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے اور آگ کی تمازت سے جل جاتی ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں خواجہ حسن نظامی کہ مٹی کی حقیقت کو اگر دیکھنا ہو تو دیکھو کہ جب ہوا چلتی ہے تو ان ہواؤں کے زور سے، ان ہواؤں کے پریشر سے مٹی بھی ساتھ ساتھ میں اڑتے ہوئے یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے۔ اگر اس کی اپنی حقیقت اگر ہوتی تو وہ خود موجود رہتی اپنی جگہ اور ہوا کے ساتھ نہیں جاتی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں آگ کی تمازت سے جلا کرتی ہے، یعنی آگ کی گرمی، تمازت مانے گرمی، آگ کی گرمی جب ہوتی ہے یعنی آگ جب جلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں مٹی بھی جل جاتی ہے۔ آپ نے اینٹ کو دیکھا ہوگا، وہ اینٹ ایک مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پہلے کچی اینٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں پکایا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو جب مٹی کو پکا دیا جاتا ہے تو وہ پکی اینٹ ہو جاتی ہے، یعنی
یعنی کہ آگ کی گرمی سے مٹی کو بھی جلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں مگر اتنے ساری چیزوں کے باوجود بھی، مٹی اتنی کارآمد ہونے کے باوجود بھی مٹی کبھی بھی اف نہیں کہتی ہے، یعنی پانی بہا کے لے جائے تو کوئی بات نہیں، ہوا کے جھونکے آئے اڑا کر لے جائے تو کوئی بات نہیں، اور آگ جلا دے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، مٹی اف تک نہیں کرتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دیکھنے میں اس کی بیچارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ یہ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ مٹی کی یہ بیچارگی، اس کی لاچارگی اور اس کی ذلت پر خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ مجھے ترس آتا ہے، لیکن خود اس سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مٹی سے کوئی پوچھے کہ اے مٹی کیوں پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا میں اڑ جاتی ہے اور آگ میں جل جاتی ہے، تو وہ مٹی مسکراتے ہوئے کہے گی کہ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میری شان سب سے نرالی اور سب سے بڑی ہے، سب سے اونچی شان ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ تو مٹی کہے گی کہ ہر چیز کا خمیر کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو تیار کیا جائے، تو کہتے ہیں ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار کیا گیا، خاص کر انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے، جو کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے، وہ مجھ سے ہی پیدا ہوا ہے۔ یعنی مٹی کہے گی کہ میری شان اس لیے بلند ہے کیونکہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اس کی جو خمیر ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، جس چیز سے وہ بنی ہے وہ ہے مٹی، اور مٹی سے ہی لکڑی کو پیدا کیا گیا، مٹی سے ہی انسان کو پیدا کیا گیا، مٹی سے ہی بہت طرح طرح کی چیزوں کو پیدا کیا گیا۔ تو مٹی یہ فخر کے ساتھ کہے گی کہ میرے اندر وہ طاقت، وہ شان ہے کہ جب کسی چیز کو بنائی جاتی ہے تو میرے وجود سے ہی اس کا وجود سامنے آتا ہے، میرے وجود سے ہی اس کا وجود سامنے آتا ہے، یہ مٹی کہے گی، اور اسی لیے اپنی شان کو اور اپنی بڑائی کو بتاتے ہوئے نظر آئے گی۔ کہتے ہیں کہ جب مجھ میں ہی فنا ہو جاتے ہیں انسان تو اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے۔ یعنی مٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میں ہی ایسی چیز ہوں کہ میرے اندر انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، میں ہی وہ ایسی چیز ہوں جو جلا کر کے مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، میں ہی ایسی چیز ہوں کہ میرے اندر ایسے ایسے نایاب خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر دبا رکھے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہاڑ، جب پہاڑ کو کھودا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے پتھر نکلتے ہیں، بہت سارے کام کی چیزیں نکلتی ہیں، بہت سارے کوئلے نکلتے ہیں، بہت سارے ہیرے نکلتے ہیں، بہت سارے جواہرات نکلتے ہیں۔ تو مٹی یہ کہتی ہے کہ میرے اندر ایسی ایسی کام کی چیزیں ہیں جس کو کام میں لا کر کے انسان اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا، یعنی کہ اگر میری وجود نہیں ہوتی، یعنی میں اگر موجود نہیں رہتی تو میرے وجود کے نہ ہونے کی سبب انسان کا بھی وجود نہ ہوتا، اگر انسان وجود پاتا بھی تو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا۔ اور چیزیں تو اپنی جگہ ہے، مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے۔ اب یہاں سے خواجہ حسن نظامی اپنے مضمون کے جو موضوع ہے اس موضوع کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور جو لکھنا چاہ رہے ہیں، جو بتانا چاہ رہے ہیں، اب وہ آ کر کے اس اپنی تمہیدی بات کے بعد جو اپنی باتیں وہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مٹی کی تو جو بعض ٹکڑوں کی تہ میں ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو بعض ٹکڑوں کی تہ میں ہے، یعنی بعض جگہ مٹی کے اندر جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مٹی کا تیل کہتے ہیں، یعنی مٹی کا تیل زمین کے اندر سے ہی نکالا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مقابلہ کر کے اگر دیکھو تو چمیلی کا تیل، موتیا کا تیل اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر کہتے ہیں خوشبو کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو چمیلی کا تیل، موتیا کا تیل اور بھی دیگر خوشبودار پھولوں کے تیل کو کافی اہمیت دی جاتی ہے، اور مٹی کے تیل کیوں اہمیت نہیں دی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ بدبودار ہوتی ہے، خوشبودار نہیں
होता है। बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग लोग चमेली वगैरह के तेल को सर चढ़ाते हैं, यानी सर पर लगाते हैं, और जहाँ मिट्टी का तेल आया और नाक को ढकी, यानी नाक को ढाक लिया, यानी कि लोग खुशबूदार तेल को अपने सरों पर लगाते हैं, और जब मिट्टी के तेल को देखते हैं या उनके सामने जब आता है मिट्टी का तेल तो लोग अपने नाकों को ढक लेते हैं ताकि बदबू उन्हें ना एहसास हो। कहते हैं मगर जरूरत के लिहाज से ये गंदा सड़ा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ करके है। क्यों? क्योंकि कहते हैं आजकल तमाम दुनिया उसी के दम से उजाला है, यानी कि ये उस दौर की बात की जा रही है जिस दौर में ये जो लाइट है, बल्ब है, ये सब नहीं थे, बल्कि ये मिट्टी के तेल से ही चिराग को रोशन किया जाता था, मिट्टी के तेल से ही लालटेन को रोशन किया जाता था, और उसी मिट्टी के तेल से लोग चूल्हे को जलाया करते थे वगैरह। कहते हैं कि इसलिए अहमियत है। लेकिन कहते हैं अगरचे गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया है, ताहम उसका आलमगीर असर अभी तक बाकी है। यानी ख्वाजा हसन निजामी कहते हैं कि अब बिजली की लाइटें चली आई हैं या फिर गैस वगैरह का इंतजाम हो गया है, लोग खाना आसानी बना लेते हैं, रोशनी के लिए लोग बिजली का इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर अभी भी मिट्टी के तेल का ये असर है कि पूरी दुनिया में इसकी जरूरत महसूस की जाती है। कहते हैं मुतवस्सित दर्जा और अदना दर्जा के आदमी जो दुनिया में ज्यादा तादाद रखते हैं मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ नहीं जला सकते। यानी ये ख्वाजा हसन निजामी उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त इतना सारा आम नहीं था, बल्कि बिजली बड़े बड़े घरों में ही पाया करती थी, और जो गैस है ये भी बड़े बड़े घर, जो अमीर लोग होते थे, जो दौलत वाले लोग होते थे, उनके यहाँ ये गैस के चूल्हे मौजूद होते थे और गैस की सहूलत मुहैया रहती थी। यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है, जवानों को हुस्न अफरोजी के जलवे दिखाता है और बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। यानी ये कह रहे हैं ख्वाजा हसन निजामी अपने मजमून में कि यही तेल यानी मिट्टी के तेल से ही जो उसकी रोशनी की जाती है, चिराग जलते हैं तो लड़के अपने बच्चे अपने सबक को याद करते हैं, और जो जवान हैं अपनी अहलिया के हुस्न को देखते हैं या और भी दिगर तरीके से हुस्न अफरोजी करते हैं, और बूढ़े जब रास्ता पर चलते हैं तो उनकी नजरें कमजोर होती हैं, लेकिन उन्हीं चिराग की रोशनी की वजह से वो ठोकर लगने से बच जाते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं कि यहाँ पत्थर है, यहाँ पर दूसरी कोई चीजें हैं रखी हुई, तो वो फिर उससे हट करके साइड होकर के चलते हैं और उन्हें ठोकरें नहीं लगती है। कहते हैं उसी की रोशनी में नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद तक जाते हैं, पुजारी पूजा करने जाते हैं, तकरीर का वाज करने वाले और कथा कहने वाले जलसे होते हैं। यही वो तेल है कि चोर को चोरी में मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में लालटेन दिखाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं अंधेरे में तो यही चिराग जो मिट्टी के तेल से रोशन है नमाजियों को रास्ता दिखाता है, और जब पुजारी पूजा करने जाते हैं तो यही वो लालटेन वो चिराग है जिसकी रोशनी में पुजारी अपने मंदिर तक जाकर पूजा करते हैं। जो तकरीर कहने वाले, जो जलसा करने वाले हैं, जो कथा कहने वाले हैं, वो लोग भी दूसरी जगह जब जाते हैं अंधेरे में तो उसी चिराग की रोशनी से जिसमें मिट्टी का तेल मौजूद है उससे अपना रास्ता तय करते हैं। कहते हैं यही वो तेल है जिसकी रोशनी में चोर चोरी करने जाता है तो रोशनी लेकर जाता है और आसानी के साथ देख लेता है कि यहाँ पर कीमती सामान है, उठा करके चल देता है। लेकिन जब यही पुलिस को पकड़ने की नौबत आती है तो उसी रोशनी में, चिराग की रोशनी, लालटेन की रोशनी में वो चोरों को ढूंढ करके पकड़ लेती है और पकड़ के सजा देती है। ये सब बातें ऐसे वक्त की है जिस वक्त में ये टॉर्च, ये रोशनी, ये लाइटें, ये बड़े बड़े लाइट्स और ये ट्यूब लाइट ये सब मौजूद नहीं थी। ये उस वक्त की बातें कही जा रही हैं जिस वक्त बच्चे लालटेन और चिराग में पढ़ा करते थे। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त चोर चोरी करने के लिए चिराग का इस्तेमाल करता था, और ये उस वक्त की बात है जब पुलिस वाले चोर को पकड़ने के लिए चिराग का इस्तेमाल किया करते थे। कहते हैं गम की रात में, जुदाई की रात में जब मुनिसो गम गुसार पास न हो तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद
फना कर देता है और इंसान का शरीक गम बनकर बाइस तसल्ली देता है। यानी कि ये कह रहे हैं ख्वाजा हसन निजामी कि जब कोई आदमी किसी अपने से दूर हो जाता है और तन्हाई अकेलापन जब रात को महसूस करता है, तो उस वक्त यही चिराग उसका साथी बनकर और उसके साथ जिस तरीके से एक तन्हा रहने वाला आदमी अपनों से बिछड़ करके रहने वाले आदमी का दिल जलता है, उसी तरीके से वो चिराग भी अपने आप को जला करके उसका साथ देती है और ये चिराग जो है वो अपने साथी के साथ में चलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद कहते हैं अमेरिका का रॉकफेलर, इसको याद रखिएगा कि अमेरिका का रॉकफेलर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है। यानी कि अमेरिका का एक ऐसा ताजिर, एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसका नाम रॉकफेलर है। ये रॉकफेलर इसी मिट्टी के तेल की तिजारत करके, बिजनेस करके और बहुत बड़े दौलत के मालिक हो गए हैं। ये मिट्टी के अंदर से तेल निकाल करके बिजनेस करते हैं और बहुत सारे दौलत कमाते हैं। कहते हैं यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के बाइस हिंदुस्तान की दौलत गैरों को बांट रहे हैं। यानी कहने का यह है कि हिंदुस्तान में मिट्टी के तेल कम पाए जाते हैं, दूसरे मुल्क में ज्यादा होते हैं, तो अब मिट्टी के तेल की जरूरत हिंदुस्तान को भी है, तो वो खरीद करके लाते हैं और हिंदुस्तान का पैसा उन्हें देते हैं। कहते हैं यही तेल दुनिया की तमाम गल्लों में काम आता है। यानी कि यही तेल हर जगह काम आ रहा है और बिजनेसमैन इसका बिजनेस कर रहे हैं। एक मुल्क दूसरे मुल्क से खरीद रहा है और एक जगह से दूसरी जगह लोग इसका फायदा हासिल कर रहे हैं। यही वो चीज है जिसकी बल पर दुनिया की मशहूर सवारी मोटर कार जमीन पर दौड़ती फिरती है। यानी कि यही तेल, यानी पहले जमाने में हो सकता है मिट्टी के तेल पर मोटर कार गाड़ी वगैरह चलाए जाते थे, या फिर डीजल भी तो मिट्टी ही के तेल की एक किस्म है जो जमीन से निकाले। मिट्टी के तेल का मतलब मिट्टी से निकला हुआ तेल, तो डीजल भी मिट्टी से ही निकाले जाते हैं, पेट्रोल भी मिट्टी से निकाले जाते हैं, मिट्टी का तेल भी मिट्टी से निकाले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि यही मिट्टी के तेल से मोटर गाड़ी वगैरह भी चलती है जो कि महंगी महंगी और मशहूर सवारी है। कहते हैं कि ऐ खाक नशी तेल हमको तेरी ये अदा भाती है। यानी ख्वाजा हसन निजामी कह रहे हैं कि ऐ मिट्टी में रहने वाले ये तेल, मुझे तेरी अदा भाती है, मुझे तेरी अदा पसंद आती है। कहते हैं कि जहाँ आग करीब आई और तू मुश्तइल हो गया, यानी जल उठा। यानी तेल की ये खासियत है कि जब आग उसके करीब आ जाए तो वो तेल जलने लगता है। खुदा की कुदरत है कि तुझ में ये सलाहियत है, यानी तुझ में ये एक तरह की हिकमत है, तुझ में ये सलाहियत है, तुझ में ये काम करने की ताकत है, तुझ में ये कुदरत है कि जैसे ही तू आग के करीब जाता है तेल तेरे अंदर जलने की ताकत पैदा हो जाती है और तू जल उठता है, कि तू आन के आन में शोलाजार बनकर मकबूल हो जाता है। और इंसान की ये किस्मत कि बरसों टक्करें मारता है, पहाड़ों दरियाओं सरगर्दा फिरता है, मगर वो तजल्ली नसीब नहीं होती है, वजूद खाकी को जलाकर फना कर दे। यानी कि ख्वाजा हसन निजामी यहाँ पर एक बहुत ही कीमती और एक सूफी की समझने की एक बात वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यानी कि कह रहे हैं कि मिट्टी तेरे अंदर जो खुदा की कुदरत मौजूद है, तेरे अंदर जो सलाहियत जो ताकत मौजूद है कि तू जैसे ही आग के करीब जाता है वैसे ही तू जल उठता है। ऐ तेल काश ये सलाहियत हम इंसानों के अंदर भी होता। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी किस्मत को जगाने के लिए और अपने वजूद को फना करने के लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की दीदार के लिए या अल्लाह ताला की कुर्बत पाने के लिए, करीब होने के लिए इंसान अपने आप को फना करता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करीब नहीं हो पाता है। ऐ मिट्टी का तेल, ये इंसान के अंदर भी अगर ऐसी सलाहियत होती तो जैसे ही वो अपने उस जलाने के करीब, जलाने वाले के करीब होता, वो इंसान जल उठता और उसकी किस्मतें चमक उठती। मगर ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान पहाड़ भी छानता है, दरियाओं को भी पार करता है और अपने अल्लाह की मोहब्बत को ढूंढते फिरता है, फिर भी अल्लाह की मोहब्बत आसानी के साथ नहीं मिलती है। लेकिन ऐ मिट्टी के तेल, तेरे अंदर जलने की वो सलाहियत है जो इंसान के अंदर नहीं है। कहते हैं कि तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है? यानी कि मिट्टी के तेल से ख्वाजा हसन निजामी ये कह रहे हैं कि तू बेगर्ज, यानी तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, तुम बेताल्लुक हो, किसी से कोई परवाह नहीं, कोई रिश्ता नहीं,
कोई मतलब किसी तरीके से कोई मामलात नहीं है। ऐ मिट्टी का तेल तू बेगर्ज क्यों है? कहते हैं तेरी रोशनी में शराब खारी या इबादत इलाही, तुझे रोशनी देने से काम है, यानी कि तेरी रोशनी में कोई शराबी शराब पी रहा है, तुझे कोई मतलब नहीं है, या कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है, कोई इबादत करने वाला आबिद इबादत कर रहा है, लेकिन तुझे कोई मतलब नहीं कि तेरी रोशनी में कोई शराब पिए या तेरी रोशनी में कोई इबादत करे। इबादत करने वाले को भी रोशनी देता है और शराब पीने वाले को भी रोशनी देता है। ऐ तेल तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है? कहते हैं कि क्या तू मुहतसबी नहीं करता, यानी तू हिसाब नहीं करता जो लोगों के गुनाह से बचाए या कम से कम उनको गुनाह करने में मदद तो ना करे। यानी कि वो शराब अगर पी रहता है मिट्टी का तेल, तुम उस वक्त तो न जलो। चलो ठीक है, जो इबादत कर रहे हैं तुम उनको रोशनी दे रहा है, चलो वो ठीक है कि वो एक अच्छा काम है, लेकिन जो शराबी शराब पी रहा है फिर भी तुम रोशनी दे रहे हो, तो ये तो कम से कम ना करो ताकि वो गुनाह से बच जाए, अंधेरे में गुनाह ना करे। क्या तुझमें इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसान को अपने आतिशी तमाचे से खबरदार कर दे? यानी कि वो ख्वाजा हसन निजामी कह रहे हैं मिट्टी के तेल से कि ऐ तेल, क्या तेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि अगर कोई इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है तो तू जल उठे और उसी आग वाले तमाचे से एक तमाचा दे दे, जिसकी वजह से उसको एहसास हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि क्या तेरे अंदर वो ताकत नहीं है? बेशक तुझ में सब ताकतें खुदा ने रखी है कि तू जला भी सकता है, तू फना भी कर सकता है, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ या किसी की दिल आजारी ना हो। दिल आजारी का मतलब दिल को ठेस ना पहुंचे, तकलीफ ना हो। अलबत्ता इंसान अपनी नेक कुव्वतों को भूल जाता है और बुरी ताकतों को काम में लाता है। कहते हैं इंसान को अगर देखा जाए तो ऐ मिट्टी का तेल, इंसान को अगर अच्छी ताकत मिल जाए तो वो भूल जाएगा, लेकिन बुरी ताकत अगर उसको मिल जाए तो फौरन इस्तेमाल पर आ जाएगा। कहते हैं कि और दूसरों को तकलीफ भी देता है इंसान। अगर वो तेरी सुलह कुल पॉलिसी पर अमल करे तो दुनिया में ऐसा ही अमन कायम हो जाए। यानी सुलह कुल का मतलब सब ठीक है, चलो शराबी शराब पिए कोई बात नहीं, नमाजी नमाज पढ़े कोई बात नहीं, कोई हुस्न अफरोजा करे कोई बात नहीं, कोई रास्ता तय करे कोई बात नहीं, यानी कि कोई भी कुछ भी रोशनी में करे। ऐ रोशनी, ऐ तेल, तुझे कोई मतलब नहीं। काश इंसान भी वैसा ही हो जाता कि इंसान भी अपने आप से मतलब रखता। कोई अगर दौलतमंद हो रहा है तो होने दे, कोई इल्म हासिल कर रहा है तो होने दे, किसी की घर ऊंची इमारतें बन रही हैं होने दे, यहाँ तक कि कोई हसद जलन ना हो। तो इंसान अगर ऐसा बन जाता तो अमन कायम हो जाता, हर जगह पुरसुकून रहते लोग। लेकिन ऐ मिट्टी का तेल ऐसा नहीं है। कहते हैं जिस तरह लैंप की रोशनी में सब लोग खुशो खर्रमी से जिंदगी बसर करते हैं, काश इंसान भी अगर वैसा बन जाता तो इंसान भी खुशो खुर्रम होकर के और अपनी जिंदगी बसर करता। तो ये थे नाजरीन इकराम, ये आपके मिट्टी का तेल जिसकी तशरीह और जिसे एक एक लाइन पढ़ने की मैंने कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं, ये वो खाका हो या मिर्जा फरहतुल्लाह बेग साहब के बारे में हो या फिर डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये भी हो, या फिर मजमून के बारे में हो, या फिर ख्वाजा हसन निजामी के बारे में हो, ये सब सारे वीडियो जिससे पहले के हैं वो आप देख चुके होंगे। और नहीं तो कम से कम मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जरूर देखिए ताकि आपको सिलसिलावार तरीके से पढ़ने में मजा आए। और मुझे ये उम्मीद है कि आप जब ये पढ़ लेंगे, जब ये देख लेंगे तो आपके अंदर शौक पैदा होगा पढ़ने का और आप अच्छे से इम्तिहान की तैयारी भी कर लेंगे। और अगर आप इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अगर ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला पढ़ने का शौक पैदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, अब मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे ये नूरानी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर इजाजत दीजिए अपने दोस्त बदर आलम शमसी को। अस्सलामु अलैकुम।